Naguna karon, Bornok Mangusong. Bornok Mangusong isundan ni Butsokoy Planas. Isundan ni Pinida. Alright. Makmakani. Butsokoy Planas o Bornok Mangusong. Pinida, Ray Bait Ed. Pipito, and Pinida na naman. Wow! Kinuha si Bornok Mangusong. Butsokoy Planas na karon ang nangunguna mga bossing. Butsokoy Planas kayo ang nangunguna mga bossing. Agoy, nagluyaman si Bornok. Alright. Ang ikaduha si Pinida. Ikadulo, Ray Bait Ed. Ikapat, Pipito. And Pinida na naman. Bornok Mangusong nagluya. I don't know ano man. Alright, Butsokoy Planas ang nag-una. Bakbaka ni Ray Bait Ed o Pinida. Bakit pa kayo siguro gibate ni Bornok? Kanina. Alright, kanina ang nag-una ni Butsokoy Planas gyapon. Alright, nag-una gyapon Butsokoy Planas. Good news gyapon kay dituloy-tuloy gyapon si Idol Bornok. Para makumplito gyapon niya ang race. Ituyok lang niya kuan ang hukuman karon ang race. Dili sa talakag. Alright, nag-una si Butsokoy Planas. Ikaduha, Ray Bait Ed, Pinida. And another Pinida. Wala si Pipito kay na kuan kay na tumba. Nice one ka Idol Bornok. Yuman gini Idol Bornok no ba? Taliwala sa iyang gikuan kanina. Iniinda. Alright, naguna karon Butsokoy Planas. Diara. From Davao Digos. Wow! Ray Bait Ed ang nagsunod. Pinida. Idol Bornok. Thank you. Alright, naguna karon si Koryabon Butsokoy. From Davao. Ang bat. Alright, white flag is up. Last lap. The Idol Butsokoy. Last lap also Ray Bait Ed. And last lap also ni Pinida. Wow! Idol Butsokoy. Grabe ito. Ray Bait Ed from Lantapan, Bukidnon. Pinida, Kimboy. Idol Butsokoy Planas. Route from Digos, Davao Digos. Dara si Idol Burns. Alright. Butsokoy Planas is approaching to the finishing area. Getting the champion. And winner and the champion, Butsokoy Planas from Digos, Davao. Second, Ray Bait Ed. And the third, Kimboy Pinida. Number 10, Kimboy Pinida. ZC Pinida ang fourth.